Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a physician. Let's call him Daniel. Okay. So he is this brilliant, highly respected. Yeah, he is performing this incredibly complex, exhausting balancing act every single time he walks through the hospital door. Which is exhausting just to think about. Right. And Daniel's story perfectly illustrates a vital dilemma, one that actually forms the core of a truly fascinating article recently published in the prestigious Administrative Science Quarterly. Oh, wow. And for those of you tracking academic publishing, that is an FT50 listed journal. It's a big deal. It is. The research was conducted by Rachel D. Arnett and Serenity S. from the University of Pennsylvania and Patricia Faison Hewlin from Columbia University. It's just a remarkable piece of scholarship. It completely reframes our understanding of how people navigate their identities in professional spaces. Yeah, moving way past the old assumptions of simply, hiding or sharing who you are. And honestly, our commitment to unpacking this exact caliber of rigorous, transformative research is why we are making a pretty significant change to our programming. That's right. Starting from March 2026, we have officially become a weekly show featuring a release on every Sunday and Monday. So on Sunday, our focus is going to be a classic paper or a book review. And then the Monday release will keep the focus tightly on publications from top-tier peer-reviewed journals, just like the one we are exploring today. And we really want to thank you, our loyal subscribers, for supporting this initiative. We love you guys. And there's also a very specific, mindful reason for limiting our weekly schedule to just these 2 days. Right, because AI-assisted platforms actually require considerable water intake to cool the back-end data centers that power them. Yeah, placing a pretty heavy burden on nature and the climate. So consolidating our weekly schedule is basically our way of giving back to climate change initiatives. Exactly. It allows us to be environmentally responsible without losing a single ounce of the richness and depth of our discussions. It's really a balance of impact and responsibility. Speaking of impactful professional gatherings, if you are in the academic or corporate community, and you plan to participate in person at the Academy of Management 86th Annual Meeting in Philadelphia, USA, you absolutely must register for the Professional Development Workshop on the space economy. Oh, that's going to be a fantastic session. It's being spearheaded by Dr. Mehdi Montakabi of the Said Business School at Oxford University. Yes. And we are incredibly proud to share that our very own producer, Mayukh Mukhopadhyay, is a contributor to this multidisciplinary and highly entrepreneurial PDW. It's so exciting. And events like that workshop, they're fundamentally about navigating complex, evolving professional spaces, which brings us right back to the core of Arnett, Lee, and Hewlin's paper. Right. And we strongly urge you to make the time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. The link is right there in the show notes. It's definitely worth your time. So to distill the core thesis of this paper, especially if you are someone just starting your academic research journey, it basically examines employees of color navigating an impossible dual mandate. Right. They are trying to manage their identities at work by doing two things at once. Yes. They share parts of their culture to build relationships and educate others, while actively hiding other parts of their culture to avoid triggering stereotypes. And on paper, that sounds like a highly intelligent survival strategy. It does. But the research proves that it actually causes severe psychological strain. It ultimately drives these employees to want to quit. It's fascinating because it takes what appears to be a sophisticated, highly adaptive coping mechanism, and it reveals the hidden internal damage it causes. Okay, let's unpack this. Because to understand why trying to have this best of both worlds approach completely fails, we first need to look at the two extreme ends of the identity management spectrum. Right, the historical double bind. Exactly. Think of it like adjusting a psychological thermostat. You're constantly trying to figure out if you should endure the freezing cold of hiding who you are, suppression, or if you should risk overheating by being completely open, which is expression. If we connect this to the bigger picture, historically, organizational research viewed those two strategies as complete opposites. You were either doing one or the other. Never both. Right. Identity expression is intentionally integrating your identity into your work. This could mean discussing your cultural traditions, maybe bringing in specific foods, or openly sharing your personal experiences with systemic discrimination. And the historical literature suggests that doing this
provides a significant boost to your authentic well-being. You feel congruent. You basically feel like yourself. Yes, but it carries heavy professional risks. Expression can alienate coworkers who might feel uncomfortable confronting unfamiliar cultural realities, or it can inadvertently trigger stereotypes that severely limit career advancement. Yeah, that makes sense. And then on the other end of the spectrum, you have identity suppression. Yeah. This is the act of downplaying or completely hiding an identity. This is the code switching we hear so much about. Altering your natural cadence, changing your hair to fit corporate norms, or laughing at a joke that you actually find culturally offensive, all just to maintain the peace and blend in. And suppression can absolutely help an employee blend in and advance professionally in certain environments, but the internal cost is devastating. It drains their emotional energy. Right? Completely. It leaves them feeling depleted, alienated from their true selves, and it significantly lowers their long-term commitment to the organization. So historically, researchers believed employees had to make a binary choice. Do you want internal well-being with professional risk, or professional safety with internal misery? Exactly, which is a tragic ultimatum for anyone to face. It really is. And because both of those extremes carry such heavy penalties, it makes logical sense that an employee, especially a highly adaptable one, would try to invent a hybrid strategy to survive. Right. They wouldn't just pick one temperature on the thermostat and leave it. They would constantly manipulate it. Which brings us to the novel concept introduced by the authors, curation. They define curation as the tendency to frequently express A&D, frequently suppress an identity at work. I love the term they use. They draw a brilliant line to the origin of the word. Think of a museum curator managing a massive collection of historical artifacts. Oh, that's a great visual. Right. The curator has to decide which beautiful, universally admired pieces to place out in the brightly lit glass display cases, and which messy, controversial, or delicate artifacts to lock away in the basement out of sight. So the employee is carefully selecting which parts of their identity to highlight and which to conceal, often within the same day. Exactly. Let's look at the example in the text. An employee might be totally fine openly discussing their family's immigration story at a casual team lunch. Because it builds connection and shows resilience. Right. But an hour later, during a high-stakes meeting with their boss, they will actively dodge any conversation about systemic workplace issues or diversity metrics, because they don't want to be labeled as disruptive. But wait, looking at this from a purely pragmatic angle, isn't this curation just highly developed emotional intelligence? How do you mean? Well, I'm reading the room. I'm adapting. It sounds like a brilliant hack. If you curate, you get the career protection of suppression, plus you still get the psychological boost of authentic expression during lunch. Why wouldn't this be the ultimate corporate survival tool? That is a highly pragmatic way to look at it, and theoretically, researchers previously did think this could be highly advantageous on an interpersonal level. Because it seems socially adept. Exactly. You read the room, adjust, win friends, avoid making enemies. However, this paper breaks entirely new ground by looking inward at the intrapersonal consequences. What's happening inside? Yes, what is happening inside the employee's mind and quite literally their nervous system while they perform this relentless curation. And the findings are staggering. I mean, the researchers conducted 2 major studies to figure this out. Study 1 was inside a public sector organization, and Study 2 was a longitudinal survey, meaning they tracked people over an extended period to rule out temporary moods or biases. And the data was glaringly clear. The curators experienced the absolute most psychological strain. Wow. They are significantly more exhausted than the people who just hide, and more exhausted than the people who are just entirely open. Here's where it gets really interesting. The reason why comes down to the underlying psychological mechanism, ambivalence. Specifically, cognitive ambivalence. Right. This is defined as feeling chronically torn between viewing your identity as a valuable resource and simultaneously viewing it as a dangerous liability. Let's break down the mechanics of that. Yeah, let's do that. So if you are someone who only expresses or only suppresses, the researchers say you are utilizing a domination strategy. You pick a side and you let that mindset dominate your internal narrative. Yes. If you only express, you convince yourself your identity is a pure asset. You mentally discard the negative feedback. If you only suppress, you convince yourself your identity is a pure liability at work. So you hide it, make your peace with blending in, and stop trying to be authentic. Exactly. In either case, your brain achieves cognitive consistency. It reduces mental conflict because you've picked a lane and justified it.
But the curators are using a compromise strategy. Because they are constantly expressing and suppressing, they never let either side win. They keep the positive side and the negative side of their identity chronically top of mind every single minute of the day. It's constant friction. It is. It's like driving a car with one foot slamming the gas pedal expression and your other foot simultaneously slamming the brake pedal suppression. Yeah. You aren't cruising smoothly. You are just burning out the engine from the sheer friction of competing forces. What's fascinating here is how aversive ambivalence is to the human brain. We crave consistency and predictability. We really do. Constantly feeling that a core part of yourself, your race, your ethnicity, your cultural background, is simultaneously your greatest professional asset and your biggest professional vulnerability. It creates a state of perpetual uncertainty. Right, you're constantly second-guessing every interaction. Like, did I share too much? Did I hide too much? Was that joke okay? Did I sound too ethnic? Did I not sound authentic enough? And the hypervigilance required to maintain that state would be draining on a physiological level. So when an engine burns out from having the gas and the brake slammed at the same time, the car eventually breaks down. In the workplace, this breakdown manifests as the employee quietly updating their resume and looking for the exit. This is the final step of the researcher's sequential model. The profound psychological strain, the exhaustion, the anxiety, the sheer stress caused by this unresolved ambivalence, it directly amplifies turnover intentions. Employees literally become too tired to stay in the environment. And it's important to note, while this specific data focused heavily on employees of color, the organizational study actually showed exploratory evidence that women experienced this exact same curation burnout regarding their gender identity. Right. Women curating how nurturing versus how assertive they appear to be, constantly adjusting the dials depending on who is in the room, and burning out from that exact same cognitive friction. Exactly. Now, I want to add a crucial note here. Modern corporate environments often push these messages, encouraging employees to bring their whole selves to work. We see it on values pages and in recruitment materials. We do. But the researchers observed a profound friction where the actual day-to-day environment still subtly or even explicitly penalizes certain behaviors. Now, we aren't endorsing any specific viewpoint on corporate diversity initiatives here. We're just impartially conveying the researchers' observation. Right, the observation that these mixed messages from organizations force employees into a deeply conflicting reality. The brochure says, be authentic, but the unspoken criteria for the promotion committee says, be traditional. Yeah, that mixed messaging forces them directly into the curation trap. But if the data is so overwhelmingly clear that this curation is hurting employees, why do they keep doing it? Is it a personal habit, or are they just responding to the reality of the room they're in? It's highly contextual. Identity management is heavily influenced by the environment. It is a survival response. If an organization says, we value diversity, but simultaneously pigeonholes minorities, say, only asking them to lead the diversity committee rather than revenue-generating projects, the employee detects that mixed message immediately. They see the writing on the wall. Exactly. They realize that bringing their whole self is actually dangerous to their upward mobility. But hiding entirely is impossible because the company actively highlights their diversity. So they curate to survive the mixed message. That makes total sense. Bringing all these complex psychological threads together provides some incredibly clear, actionable lessons for both the people leading organizations and the scholars studying them. Let's start with the practitioners. Yes. For practitioners, managers, HR directors, the mandate is clear. It is not enough to just tell your employees to be themselves. Action is required. Right. If you want to retain diverse talent and stop the burnout cycle, you must actively eliminate the mixed messages embedded in your culture. And you do this by deliberately reframing perceived liabilities into organizational assets. Give me a real-world scenario for that. Like, how does a manager actually do that? Suppose an employee from an underrepresented background worries that speaking up about a flawed operational policy makes them look disruptive, which is a very common fear for marginalized employees who don't want to be labeled as troublemakers. Sure. If the leadership team simply says, we value your opinion, it's not enough to overcome the fear. Leadership must proactively and clearly frame disruption or challenging the status quo as a highly valued form of innovation. So you have to remove the systemic penalty so the employee doesn't feel the psychological need to suppress their input. You have to make it genuinely safe for them to take their foot off the brake. Exactly. And what about the academic community? How does this paper change the way researchers approach organizational psychology? For academics, the major takeaway is a complete paradigm shift in measurement.
We have to move away from viewing identity management as a single, one-dimensional spectrum where you are either expressing or suppressing. It's a two-dimensional portfolio now. Yes. The authors prove an employee can be highly engaged in both behaviors simultaneously. You cannot truly understand an employee's well-being or their turnover risk without measuring both expression and suppression at the same time. Which opens up some really curious questions for where this research goes next. For instance, how does this curation trap apply to invisible identities? That's a great question. Think about sexual orientation, a hidden disability, or neurodivergence. If nobody can see the trait unless you actively choose to reveal it, does curating that invisible identity burn you out even faster because the suppression requires so much more active deception? The cognitive load of managing an invisible identity is immense, and applying this curation framework to those populations is a vital question for future study. Another critical horizon is intervention. Right. Can we train employees to move away from the compromise strategy, which we know causes debilitating ambivalence, toward a psychological state called holism? Wait, holism? Let's dig into the mechanics of that. How does an employee actually achieve holism? Because it kind of sounds like a buzzword, but there is a real psychological mechanism at play there, right? There is. Holism is about finding a way to make expression and suppression work together synergistically, rather than framing them as opposing forces. Psychologically, it involves a profound mental reframing. Okay. Instead of feeling like you are betraying yourself when you suppress, you integrate the two actions into a unified goal. I look at that through the lens of being a tempered radical. This is someone who wants to radically change the system from the inside, using their unique cultural perspective, which is the expression side. Yes. But they intentionally temper their approach, mastering and adhering to corporate norms, which looks like suppression, to gain the political capital and influence needed to actually enact that change. Exactly. The mental state isn't, I am hiding who I am. The mental state is, I am translating who I am into a language this system understands so I can change it. By framing suppression as a tactical tool that serves their ultimate expressive goal, they resolve the cognitive dissonance. Wow. The ambivalence disappears, and with it, the exhaustion. They aren't slamming the gas and the brake at the same time anymore. They're using the brake strategically to navigate a sharp turn without crashing. That is a powerful reframe. It really is. I want to leave you, our listener, with a final, somewhat provocative thought to mull over. We live in an era where we are all increasingly encouraged or even pressured to curate perfect versions of ourselves. Oh, absolutely. We do it meticulously on our digital profiles. And as this research so clearly illustrates, we do it in our office cubicles. We are constantly evaluating which parts of ourselves are acceptable for public consumption and which parts must be hidden away to maintain our professional standing. So, are we slowly, collectively building a modern professional world where our most exhausting, demanding daily task isn't our actual job, but simply managing the performance of our own identity? That's a heavy thought. Think back to Daniel, our brilliant physician from the beginning. Every morning, he looks at his prized Air Jordans, the shoes that represent his passion, his community, and a piece of his authentic joy. Yeah. And every morning, he leaves them in the closet and puts on the dress shoes instead. The shoes are just leather and rubber, but the psychological weight of that daily choice, that is what is truly heavy. Thank you for joining us on this exploration. We will see you on Sunday. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ড্যানিয়েল নামের একজন চিকিৎসকের কথা ধরা যাক। মানে পেশায় তিনি অত্যন্ত সফল, আর তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ। তো হাসপাতালে কাজের জায়গায় তিনি কিন্তু একদম অন্যরকম একজন মানুষ। কৃষ্ণাঙ্গ রোগীদের অধিকার নিয়ে তিনি দারুণ সোচ্চার। বাহ, বেশ সাহসী পদক্ষেপ তো। ঠিক তাই। সহকর্মীদের সাথে যখন আড্ডা দেন, তখন চিকিৎসা ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্যের শিকার হওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে তিনি খুব খোলাখুলি কথা বলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই মানুষটারই সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা দিক রয়েছে। আচ্ছা, সেটা কিরকম? ড্যানিয়েল তার বাস্কেটবল খেলার শখ, বা ধরুন তার সযত্নে জমানো এয়ার জর্ডান স্নিকার্স কালেকশন নিয়ে কাজের জায়গায় একদম নিশ্চুপ থাকেন। তাই নাকি? কেন? সেখানে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে টেনিস খেলা বা ফর্মাল জুতোর গল্প করেন,
কারণটা হলো তিনি ভয় পান যে বাস্কেটবল বা স্নিকার্সের কথা বললে তা তাকে নিয়ে সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক স্টেরিওটাইপ বা ছাঁচে ফেলা ধারণাকে উস্কে দিতে পারে। বুঝতে পারছি, মানে নিজের একটা দিক প্রবলভাবে প্রকাশ করছেন আর অন্য দিকটা লুকিয়ে রাখছেন। একদম। এই যে নিরন্তর দ্বিমুখী প্রচেষ্টা, এটাই কি আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়ার সফলতার চাবিকাঠি, নাকি এর গভীরে লুকিয়ে আছে মারাত্মক কোনো মানসিক চাপ? ড্যানিয়েলের এই গল্পটি কিন্তু আসলে প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে যাওয়া হাজার হাজার প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের বাস্তবতার একটা খণ্ডচিত্র মাত্র। মানে তারা প্রতিনিয়ত এই দোলাচলে ভোগেন যে নিজেদের সত্তার ঠিক কতটুকু প্রকাশ করবেন আর কতটুকু লুকিয়ে রাখবেন। একটা জটিল সমীকরণ। ঠিক। আর এই লুকিয়ে রাখা এবং প্রকাশ করার সমীকরণ কেবল ব্যক্তিগত অস্বস্তির কারণ নয়, এটি আধুনিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম বড় একটি সংকট। এটাই আমাদের আজকের আলোচনার মূল ভিত্তি। হ্যাঁ, আর আমরা যে পেপারটি নিয়ে কথা বলছি সেটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি বা সংক্ষেপে ASQ নামক অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং FT50 তালিকাভুক্ত একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। দারুণ একটা পেপার। এই সুচিন্তিত গবেষণাটি করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার রেচেল ডি আর্নেট এবং সেরেনিটি S আর কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্যাট্রিশিয়া ফেইসন হিউলেন। যাদের গবেষণার জগতে একদম হাতেখড়ি হচ্ছে তাদের জন্য এই পেপারটি কিন্তু একটি অবশ্য পাঠ্য দলিল। তা তো বটেই। আচ্ছা, আজকের মূল বিশ্লেষণে ঢোকার আগে যারা নিয়মিত শোনেন তাদের জন্য কয়েকটা জরুরি তথ্য জানিয়ে রাখি। এই 2026 সালের মার্চ মাস থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহে রবিবার এবং সোমবার সম্প্রচারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, আর রবিবারের আলোচনাগুলোতে মূলত ক্লাসিক কোনো পেপার বা বইয়ের পর্যালোচনা থাকছে। অন্যদিকে সোমবারের আয়োজনগুলোতে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউড জার্নালগুলোর একেবারে নতুন প্রকাশনার ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। একদম। তবে সপ্তাহে মাত্র দুদিন সম্প্রচারের পেছনে কিন্তু একটা খুব বড় পরিবেশ বান্ধব কারণ রয়েছে। ঠিক বলেছেন। বর্তমানে AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলোতে বিপুল পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়। এর ফলে প্রকৃতি এবং জলবায়ুর ওপর বিশাল নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই সপ্তাহে দুদিন সম্প্রচার সীমিত রাখার উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে। আলোচনার গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রেখে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখার এটা আমাদের একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস। নিয়মিত শ্রোতারা এই উদ্যোগে পাশে থাকবেন আশা করি। এর পাশাপাশি যারা ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর ৮৬তম বার্ষিক সভায় সশরীরে অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য একটা চমৎকার সুযোগ রয়েছে। হ্যাঁ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদ বিজনেস স্কুলের ডক্টর মেহেদি মোন্তাখাবি পরিচালিত স্পেস ইকোনমি বিষয়ক প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ বা PDWতে আপনারা নিবন্ধন করতে পারেন। আর একটা দারুণ ব্যাপার হলো, এই বহুমুখী এবং উদ্যোক্তা কেন্দ্রিক স্পেস ইকোনমি ওয়ার্কশপের একজন কন্ট্রিবিউটর হলেন আমাদের এই আয়োজনের প্রযোজক ময়ূখ মুখোপাধ্যায়। শো নোটে দেওয়া লিঙ্ক থেকে সময় করে আজকের এই কঠোরভাবে পর্যালোচিত গবেষণাপত্রটি পড়ার অনুরোধ রইল সবার কাছে। হ্যাঁ, পেপারটা সত্যি পড়ার মতো। নারী কর্মীরা কিভাবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবেন তা নিয়ে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তায় ভোগেন। কেউ কেউ নিজেদের পরিচয় পুরোপুরি প্রকাশ করেন, আবার কেউ একেবারে লুকিয়ে রাখেন। আর এদের মধ্যে অনেকেই এই দুটির এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটান, যাকে এই গবেষণায় বলা হচ্ছে কিউরেশন। মানে আপাত দৃষ্টিতে কৌশলটিকে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ মনে হতে পারে। হ্যাঁ, মনে হয় যেন খুব স্মার্ট একটা মুভ, কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এটি কর্মীদের মনে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অ্যাম্বিভ্যালেন্স তৈরি করে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এতটাই প্রবল যে তা মানসিক অবসাদ বাড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা যাক। এই যে আইডেন্টিটি এক্সপ্রেশন বা পরিচয় প্রকাশ এবং আইডেন্টিটি সাপ্রেশন বা অবদমন, এগুলো আসলে ঠিক কিভাবে কাজ করে? একটা সহজ উপমা দেওয়া যেতে পারে। ধরুন, পরিচয় লুকিয়ে রাখা বা অবদমন করা হলো পিঠে পাথর বোঝাই ভারী একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে সারাদিন পাহাড়ে ওঠার মতো। বাপরে, শুনতেই তো ক্লান্তি লাগছে। হ্যাঁ, এটি হয়তো পেশাগতভাবে নিরাপদ একটি আবরণ দেয়, সমাজে মিশে যেতে সাহায্য করে, ফলে কেউ আলাদা করে টার্গেট করে না। কিন্তু মানসিকভাবে এটি একজন মানুষকে ভেতর থেকে পুরোপুরি নিঃস্ব করে দেয়। আর অন্যদিকে পরিচয় প্রকাশ হলো পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে সেই ভারী ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একদম নিজের মতো থাকা। ঠিক তাই, এতে চূড়ান্ত মানসিক প্রশান্তি মেলে ঠিকই, কিন্তু পেশাগত জীবনে বা কর্পোরেট দুনিয়ায় অনেক সময় এটি মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এই দুটি অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বটা গভীরভাবে বোঝা প্রয়োজন। যখন একজন কর্মী তার সংখ্যালঘু পরিচয় প্রকাশ করেন, যাকে পেপারে পজিটিভ ডিস্টিংটিভনেস বলা হচ্ছে, তখন তিনি মূলত তার সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সরব হন। এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তাই না? বাড়ে তো বটেই, কিন্তু ঠিক একই সময়ে সমাজ বা কর্মক্ষেত্রের প্রচলিত অদৃশ্য কাঠামোর কারণে এই আত্মপ্রকাশ তাকে নেতিবাচক স্টিরিওটাইপে শিকারও করে তুলতে পারে। সহকর্মীরা হয়তো তাকে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হিসেবে ট্যাগ করে দেয়। আর অন্যদিকে অবদমনের মাধ্যমে একজন কর্মী মরিয়া হয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে মিশে যেতে চান। তিনি তার পরিচয়ের এমন সব দিকগুলো গিলে ফেলেন যা অন্যদের কাছে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। হ্যাঁ, পেশাগতভাবে সাময়িক সুরক্ষা পেলেও নিজের আসল সত্তাকে প্রতিদিন অস্বীকার করার যে মানসিক যন্ত্রণা, তা তাকে ভেতর থেকে শেষ করে দেয়। অর্থাৎ নিজের পরিচয় একই সাথে একটি সম্পদ এবং একটি দায় হিসেবে কাজ করতে থাকে। ঠিক। আর এখানেই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে। সাধারণ যুক্তিতে মনে হতে পারে, যদি প্রকাশ করলে ঝুঁকি থাকে আর অবদমন করলে দমবন্ধ লাগে, তাহলে পরিস্থিতি বুঝে দুটো মিলিয়ে চললেই তো হয়। হ্যাঁ, এই মিলিয়ে চলার ধারণাটিকেই তো গবেষকরা কিউরেশন বলছেন। কিন্তু এখানে একটা খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে। কি প্রশ্ন? পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়া তো সাধারণ মানুষের জন্মগত স্বভাব। মানে একটা মানুষ বাড়িতে যেমন থাকে, অফিসে তো আর তেমন থাকে না। তা তো বটেই। তাহলে কিউরেশন করাটাকে কেন এই গবেষণায় এত ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক বলা হচ্ছে? এটি তো সোশ্যাল স্কিলেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত, তাই নয় কি? দারুণ একটা পয়েন্ট ধরেছেন। কিন্তু কিউরেশন মানে কেবল সাধারণ খাপ খাইয়ে নেওয়া নয়। কিউরেশন হলো অত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতনভাবে নিজের পরিচয়ের কিছু অংশ প্রবলভাবে প্রকাশ করা এবং একই সাথে অন্য অংশ প্রবলভাবে লুকিয়ে রাখা। মানে বিষয়টা বেশ জটিল আর কি। একদম। এটি অনেকটা মিউজিয়ামের কিউরেটরের কাজের মতো। একজন কিউরেটর যেমন ঠিক করেন কোন অমূল্য শিল্পকর্মটি দর্শকদের জন্য সামনের আলোতে রাখা হবে আর কোনটি গুদামের অন্ধকারে পড়ে থাকবে। আচ্ছা, মানে কর্মীরাও তাদের পরিচয়ের কিছু দিক প্রদর্শন করেন এবং কিছু দিক পুরোপুরি চেপে যান। ঠিক। সাধারণ খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এত তীব্র মানসিক হিসাব নিকাশ থাকে না, কিন্তু কিউরেশনে কর্মীকে সবসময় সজাগ থাকতে হয়। এর ফলে নিজের পরিচয়ের প্রতি এক ধরনের দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গি বা অ্যাম্বিভ্যালেন্স তৈরি হয়। তার মানে মস্তিষ্ক সবসময় একটা রণাঙ্গনের মতো কাজ করে, যেখানে সে নিজের পরিচয়কে একই সাথে নিজের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসাবে দেখতে শুরু করে। হ্যাঁ, যারা শুধু পরিচয় প্রকাশ করেন বা শুধু লুকিয়ে রাখেন, তাদের মন অন্তত একটা সিদ্ধান্তে স্থির থাকে। কিন্তু একজন কিউরেটর সবসময় সচেতন থাকেন যে তার পরিচয়ের ঠিক কোন দিকটা প্রকাশ পেলে ক্যারিয়ার নষ্ট হতে পারে, আবার কোনটা প্রকাশ করলে বস বা ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে। আর এই প্রতিনিয়ত হিসাব নিকাশ করার প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্ককে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দেয় না। প্রতিটা মিটিংয়ে, প্রতিটা কফি ব্রেকের আড্ডায় তাকে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয়। তাহলে এই সব কিছুর আসল অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে সারাক্ষণ একটা মানসিক অঙ্ক কষে চলা, এর ফলে মানুষের মনের ভেতর ঠিক কি ঘটে? গবেষণার ফলাফলগুলো এটা প্রমাণ করল কিভাবে? গবেষকরা এটা বোঝার জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের স্টাডি পরিচালনা করেছেন। প্রথম স্টাডিটি ছিল ক্রস সেকশনাল। একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ৪১ জন প্রান্তিক গোষ্ঠীর কর্মীর ওপর এটি করা হয়। আচ্ছা, সেখানে কি দেখা গেল? সেখানে দেখা গেল যারা উচ্চমাত্রায় পরিচয় প্রকাশ এবং উচ্চমাত্রায় পরিচয় অবদমন উভয়টি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে করছেন, অর্থাৎ যারা নিখুঁতভাবে কিউরেশন করছেন, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ বা ইমোশনাল এক্সজশন সবচেয়ে বেশি। এর উপর ভিত্তি করেই তো তারা দ্বিতীয় স্টাডিটা করলেন, তাই না? হ্যাঁ, দ্বিতীয় স্টাডির ডিজাইনটা সত্যিই দারুণ। ৩৭৪ জন কর্মীর ওপর টানা ৪ সপ্তাহ ধরে সমীক্ষা চালানো হয়। এই লম্বা সময় ধরে প্রতিদিনের ডেটা নেওয়ার ফলে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে দিনের পর দিন এই চাপ কিভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে অবসাদে রূপ নেয়। একেবারে চমকে দেওয়ার মতো ফলাফল। যারা প্রতিদিন এই কিউরেশন কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিলেন, দিনের শেষে তারাই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তিতে ভুগছিলেন। যদি বিষয়টিকে বৃহত্তর মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত করা যায়, মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব মোকাবেলার দুটি মূল উপায়ের কথা বলা হয়: ডোমিনেশন রেসপন্স এবং কম্প্রোমাইজ রেসপন্স। ঠিক।
যারা শুধু পরিচয় প্রকাশ করেন বা শুধু লুকিয়ে রাখেন তারা ডমিনেশন রেসপন্স ব্যবহার করেন। তারা যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিককে প্রাধান্য দেন। এতে মস্তিষ্ক অন্তত একটা শান্তি পায়, কগনিটিভ লোড বা চিন্তার ভার কম থাকে। কিন্তু যারা কিউরেটর তারা কম্প্রোমাইজ রেসপন্স ব্যবহার করেন। তারা সব সময় দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী চিন্তাকে মনের ভেতর একসাথে বাঁচিয়ে রাখেন। আর মানুষের মস্তিষ্ক এই ধরনের স্ববিরোধী চিন্তাকে বা কগনিটিভ ডিসোনেন্সকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। একদমই না। এই প্রতিনিয়ত নিজেকে ফিল্টার করার প্রচেষ্টা মস্তিষ্কের প্রচুর গ্লুকোজ ক্ষয় করে, যাকে সাইকোলজিতে ইগো ডিপ্লিশন বলা হয়। বিষয়টা অনেকটা এমন, ধরুন কাউকে একটা খুব অভিজাত দাওয়াতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু অলিখিত শর্ত হলো নিজের পছন্দের কোনো খাবার খাওয়া যাবে না। আয়োজকদের পছন্দের খাবারই গিলতে হবে আর কি। হ্যাঁ, আবার শুধু খেলেই হবে না, হাসি মুখে এমনভাবে দেখাতে হবে যেন খাবারটা দারুণ সুস্বাদু। এই যে ক্রমাগত একটা অভিনয় করে যাওয়া, এতে দাওয়াতে পেট ভরলেও আনন্দটা মাটি হয়ে যায়। মানুষটা ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খুব সুন্দর উপমা। আর এই মানসিক ক্লান্তির চূড়ান্ত পরিণতি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কি হতে পারে? গবেষণায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এর সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে টার্নওভার ইন্টেনশন বা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছার ওপর। এখানে তো প্রতিষ্ঠানের দায়ভার নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন চলে আসে। আজকাল তো প্রায় প্রতিটি বড় প্রতিষ্ঠানই খুব ঘটা করে প্রচার করে ব্রিং ইয়োর হোল সেলফ টু ওয়ার্ক, মানে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসুন। হ্যাঁ, ডাইভার্সিটি বা বৈচিত্র্য নিয়ে লম্বা লম্বা প্রেজেন্টেশন দেয় তারা। কিন্তু বাস্তবে যখন কোনো প্রান্তিক কর্মী সত্যি সত্যি এমন কোনো দিক প্রকাশ করে ফেলেন যা কর্পোরেট কাঠামোর সাথে খাপ খায় না, তখন তাকে সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে এটি অগ্রহণযোগ্য। এর মানে হলো প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে কর্মীদের কাছে একটা ভয়াবহ মিশ্র বার্তা বা মিক্সড সিগন্যাল দিচ্ছে। ঠিক তাই। তারা একদিকে বলছে নিজেদের মতো হও, আবার প্রচ্ছন্নভাবে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে একটা ব্রো কালচারে ফেলার চেষ্টাও করছে। আর এই মিশ্র বার্তাগুলোই তো কর্মীদের বিভ্রান্ত করে, কিউরেশন করতে বাধ্য করে। কর্মীরা কখনোই বোকা নন। তারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারেন যে ওই সম্পূর্ণ সত্তাকে নিয়ে আসার বুলির পেছনে অদৃশ্য শর্তাবলীর তালিকা রয়েছে। তারা বুঝে যান যে তাদের পরিচয়ের কেবল সেই অংশগুলোই স্বাগত যা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক বা যা ক্ষমতাবানদের অস্বস্তিতে ফেলে না। আর এই উপলব্ধি থেকেই তারা কিউরেশনের ফাঁদে পা দেন। ভাবেন এটাই হয়তো টিকে থাকার একমাত্র পথ। কিন্তু দিনের পর দিন এই চাপ যখন শোহের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তারা বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেন। প্রথম স্টাডিটিতে মূলত কৃষ্ণাঙ্গ বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের ডেটা নেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে নারী কর্মীদের ওপরও তো একটা অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ ছিল। হ্যাঁ, ছিল তো। নারী কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই কিউরেশনের প্রভাব প্রায় একই রকম। নারীদের অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে নিজেদের নারীসুলভ দিকগুলো, যেমন ধরুন সহমর্মিতা বা নমনীয়তা, সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়। ওই পুরুষালী কর্পোরেট কাঠামোর সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আর কি। একদম। তারা ভয় পান যে বেশি নমনীয় হলে তাদের দুর্বল ভাবা হবে। আবার ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিংয়ের জন্য অনেক সময় সেই নারী পরিচয়ের দিকগুলোই প্রকাশ করতে বলা হয়। আবার খুব বেশি দৃঢ় হলে তো বসি বা রূঢ় তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই যে ব্যালেন্স করার টানাপড়েন, এটাও তো তাদের মধ্যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা তৈরি করে। ঠিক। তাহলে এই বিস্তারিত আলোচনা থেকে শিক্ষাবিদ এবং পেশাজীবীদের জন্য কি কি মূল শিক্ষা বা টেকঅ্যাওয়ে উঠে আসছে? শিক্ষাবিদ বা গবেষকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো আইডেন্টিটি এক্সপ্রেশন এবং সাপ্রেশনকে আর একে অপরের বিপরীত মেরু হিসেবে দেখা চলবে না। মানে এগুলো একটা সরল রেখার দুই প্রান্ত নয়। একদমই না। এই পেপারটি দেখিয়ে দিল যে এগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি মাত্রা, যা একই সাথে একই ব্যক্তির ভেতরে প্রবলভাবে ঘটতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ গবেষণায় বিষয়গুলোকে একটি জটিল মিশ্রণ বা ম্যাট্রিক্স হিসেবে দেখতে হবে। আর পেশাজীবী বা ম্যানেজারদের জন্য শিক্ষাটা হলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্মীদের কাছে মিশ্র বার্তা পাঠানো বন্ধ করা দরকার। হ্যাঁ, কর্মীদের পরিচয়ের যেসব দিককে এতকাল দায় বা ঝুঁকি হিসেবে দেখা হয়েছে, সেগুলোকে কিভাবে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করা যায় তা নিয়ে মানব সম্পদ বিভাগকে কাজ করতে হবে। যেমন ধরুন, কোনো নারী কর্মী যদি প্রতিষ্ঠানের কোনো বৈষম্যমূলক পলিসি নিয়ে সোচ্চার হন, তাকে ঝামেলা সৃষ্টিকারী হিসেবে না দেখে তার সেই সাহসিকতাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা উচিত। খুব ভালো উদাহরণ। তবে এই আলোচনা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনেক কৌতূহলী প্রশ্নের দরজা খুলে দিচ্ছে। যেমন
এই কিউরেশন কি কখনো ইতিবাচক হতে পারে? হ্যাঁ, এমন কোনো পরিস্থিতি কি থাকতে পারে যেখানে কিউরেশন মানসিক চাপ তৈরি না করে বরং কর্মীকে রাজনৈতিক সুবিধা দেয়? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার বিষয় হল এই গবেষণার ফলাফলগুলো কি অদৃশ্য পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে কাজ করে? এতক্ষণ তো জাতিগত পরিচয় বা লিঙ্গের কথা বলা হলো, যেগুলো দৃশ্যমান। ধরুন যৌন অভিমুখিতা বা মানসিক স্বাস্থ্য, যা বাইরে থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। সেই ক্ষেত্রে কিউরেশনের কৌশল কেমন হয় এবং সৃষ্ট মানসিক চাপের তীব্রতা কি একই রকম থাকে নাকি তা আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয়? এগুলো সত্যি আগামী দিনের একাডেমিক গবেষণার জন্য চমৎকার কিছু দিক নির্দেশনা হতে পারে। আজকের এই দীর্ঘ বিশ্লেষণ থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে কিভাবে শুধু খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা একটা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে তিলে তিলে শেষ করে দিতে পারে। আর কিভাবে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা থাকার পরও কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সেই সদিচ্ছাই কর্মীদের জন্য একটা দমবন্ধ করা অদৃশ্য ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের আয়োজন শেষ করার আগে যারা শুনছেন তাদের ভাবনার জগতে একটি চূড়ান্ত প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। একটু তলিয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে, আধুনিক এবং প্রগতিশীল বলে দাবি করা কর্মক্ষেত্রগুলো কি আসলেই নিজেদের অজান্তেই বৈচিত্র্যময় প্রতিভাদের একটি মানসিক খাঁচায় বন্দী করে ফেলছে? যেখানে টিকে থাকার জন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত নিজেদের সত্তার নিখুঁত কিউরেশন করে যেতে হচ্ছে। ঠিক। আর সেই প্রতিদিনের অমানসিক ক্লান্তিতেই তারা একসময় চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রশ্নটি চিন্তার খোরাক হিসেবে রেখে আজকের মতো এই আলোচনা এখানেই শেষ করছে। আগামী আয়োজনে সম্পূর্ণ নতুন কোনো আকর্ষণীয় বিষয়, নতুন কোনো গবেষণার গল্প নিয়ে আবারও ফেরা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত চারপাশের মানুষের না বলা গল্পগুলো, তাদের লুকিয়ে রাখা পরিচয়গুলো একটু গভীর থেকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ভালো থাকবেন সবাই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। हाँ, सोच के देखिए, एक डॉक्टर है जिसका नाम हम डैनियल रख लेते हैं। एक बेहद काबिल अश्वेत डॉक्टर जो एक बड़े हॉस्पिटल में काम करता है। अगर हम उसके काम करने के तरीके को थोड़ा करीब से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। मतलब जब बात अपने पेशेंट्स की आती है ना, तो वो अश्वेत मरीजों के हक के लिए बिल्कुल खुलकर बोलता है। अपने साथियों को बताता है कि देखो, हाशिए पर रहने वाले कम्युनिटीज की ये खास हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। ये एक तरह से उसकी अपनी पहचान और उसकी जड़ों की एक बहुत मुखर अभिव्यक्ति है। यानी वो अपने कल्चर को ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है। हाँ, और ऐसी जगहों पर एक्सप्रेशन बहुत जरूरी भी लगता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक अजीब सा बदलाव आता है जब वही डैनियल दोपहर में अपने गोरे सहकर्मियों के साथ, यानी वाइट कोलीग्स के साथ लंच टेबल पर बैठता है, तो वो एक अलग इंसान बन जाता है। वो जानबूझकर बास्केटबॉल के बारे में या अपने पसंदीदा एयर जॉर्डन जूतों के शौक के बारे में बात करने से बचता है, अपना लहजा बदल लेता है। मतलब वो उन सभी चीज़ों को छुपा लेता है जो शायद उसे किसी स्टीरियोटिपिकल सांचे में फिट कर सकती हैं। तो एक ही वक्त पर वो खुद को दिखा भी रहा है और दबा भी रहा है। हाँ, यही कश्मकश है। एक ही वर्क प्लेस में एक इंसान अपनी पहचान को दुनिया के सामने रख भी रहा है और पूरी ताकत से दबा भी रहा है। तो ये विरोधाभास या पैराडॉक्स सीधे तौर पर यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक इंसान खुद को ऐसे दो हिस्सों में क्यों बांटता है, और सबसे बड़ी बात, इसका उसके दिमाग पर, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा। देखिए, डैनियल की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये उस अदृश्य संघर्ष को दिखाती है जिससे वर्क प्लेस पर मौजूद हर वो इंसान गुजरता है जो किसी भी मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी ग्रुप से आता है। उसके इस दोहरे बर्ताव के पीछे एक बहुत ही जटिल साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा होता है। और सच कहूँ तो इस प्रोसेस को समझना आज के कॉर्पोरेट और एकेडमिक दोनों जगत के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। और इस अदृश्य संघर्ष को एक बहुत ही ठोस आधार देने के लिए आज की इस चर्चा में हम एक बेहतरीन रिसर्च पेपर पर बात कर रहे हैं। ये पेपर हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली में पब्लिश हुआ है, जो कि FT50 लिस्ट का एक बेहद प्रतिष्ठित जर्नल है। हाँ, और इसके ऑथर्स भी काफ़ी जाने माने हैं। इसे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रेचल डी आर्नेट और सेरेनिटी एस ने, और उनके साथ हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पेट्रिशिया फेजॉन ह्यूलिन। इन तीनों ने मिलकर इस सब्जेक्ट पर बहुत ही गहरी रिसर्च की है। और इस पेपर की गहराई में उतरने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी। मार्च 2026 से हमारा ये कार्यक्रम अब एक वीकली शेड्यूल पर आ गया है।
यानी नए अंक हर रविवार और सोमवार को आएंगे। रविवार का दिन उन क्लासिक रिसर्च पेपर्स और बुक्स के लिए होगा जिन्होंने फाउंडेशन बनाई है, और सोमवार को हमारा फोकस टॉप टियर पीयर रिव्यूड जर्नल्स के नए पब्लिकेशंस पर रहेगा। बिल्कुल, और अपने सभी वफादार श्रोताओं को हम सच में धन्यवाद देना चाहते हैं। इस नई वीकली फॉर्मेट का एक बहुत बड़ा कारण हमारी क्लाइमेट चेंज से जुड़ी इनिशिएटिव भी है। आजकल AI असिस्टेड कार्यक्रम बनाने में नेचर पर बड़ा असर पड़ता है। बैकएंड डेटा सेंटर्स सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए बहुत पानी का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। तो वीकली रिलीज को इस तरह से लिमिट करना हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि नेचर का संरक्षण भी हो सके और हमारी चर्चाओं की जो क्वालिटी और गहराई है उसमें भी कोई कमी ना आए। एक और अनाउंसमेंट है जो एकेडमिया से जुड़े लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग है। अगर कोई फिलाडेल्फिया USA में एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट यानी AOM की 68th एनुअल मीटिंग में इन पर्सन जाने का प्लान बना रहा है, तो उन्हें एक खास प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए रजिस्टर जरूर करना चाहिए। ये PDW स्पेस इकोनॉमी पर आधारित है। ओह वाओ, स्पेस इकोनॉमी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइद बिजनेस स्कूल के डॉक्टर मेधी मोंटाखाबी। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और हाईली एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप होगी, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम के जो प्रोड्यूसर हैं मयूख मुखोपाध्याय, वो भी इस PDW में एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारी टीम के लिए। खैर, अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर। मैं सभी सुनने वालों से कहूंगा कि थोड़ा वक्त निकालकर इस रिगरसली पीयर रिव्यूड आर्टिकल को जरूर पढ़ें। इसका लिंक शो नोट्स में है। अगर कोई एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में बिल्कुल नया है तो उसके लिए समझना जरूरी है कि ये पेपर आइडेंटिटी मैनेजमेंट यानी पहचान प्रबंधन के बारे में है। आसान शब्दों में कहें तो जब एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का इंसान किसी ऐसी जगह काम करता है जहां मेजॉरिटी किसी और ग्रुप की है, तो उसके पास आमतौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला, अपनी पहचान को बिल्कुल खुलकर दिखाना, जिसे पेपर में एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति कहा गया है। दूसरा रास्ता है उसे पूरी तरह छुपा लेना, यानी सप्रेशन या दमन। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि लोगों को ये पहचान का खेल आखिर खेलना ही क्यों पड़ता ऑफिस में? मतलब ये तो किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है। अगर कोई एक तरफ थोड़ा ज्यादा झुकता है, यानी बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन करता है, तो उसका करियर खतरे में आ जाता है। लोग बोलने लगते कि ये तो कल्चर फिट नहीं है। हाँ, और दूसरी तरफ अगर वो सप्रेशन चुनता है, यानी खुद को पूरी तरह दबा लेता है, तो उसकी आत्मा घुटने लगती है। उससे लगता है कि वो अपनी असलियत के साथ नहीं जी रहा है। बिल्कुल। तो वर्क प्लेस पर लोग ये हिसाब किताब लगाते रहते हैं। हाँ, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलता रहता है उनके दिमाग में। उनके लिए उनकी पहचान एक रिसोर्स भी है और एक बड़ा लाइबिलिटी या खतरा भी। एक्सप्रेशन उन्हें अपने लोगों से जोड़ता है, पर सप्रेशन उन्हें मेजॉरिटी के बीच आराम से घुलने मिलने का मौका देता है ताकि भेदभाव ना हो। और इस रस्सी पर बैलेंस बनाते बनाते ही इस पेपर की वो तीसरी स्ट्रैटेजी जन्म लेती है जिसे क्यूरेशन कहा गया है। अब सतह पर देखने में लगता है कि जब दोनों तरीकों में नुकसान है तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा दोनों का इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा एक्सप्रेस करो, थोड़ा सप्रेस करो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। क्यूरेशन कोई मिडिल ग्राउंड या बीच का रास्ता नहीं है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि थोड़ा सा दिखा दिया और थोड़ा छुपा लिया। क्यूरेशन का असली मतलब है हाई लेवल ऑफ एक्सप्रेशन और उसके ही साथ हाई लेवल ऑफ सप्रेशन। मतलब एक ही वक्त पर दोनों चीजें अपनी एक्सट्रीम पर। बिल्कुल। इसको एक म्यूजियम के क्यूरेटर की तरह सोचिए। एक क्यूरेटर क्या करता है? वो बहुत ही सोच समझ कर चुनता है कि म्यूजियम के मेन हॉल में कौन सी पेंटिंग लगेगी और कौन सी गोदाम में लॉक करके रखी जाएगी। वर्क प्लेस पर लोग भी यही कर रहे हैं। वो चुनते हैं कि अपनी पहचान का कौन सा हिस्सा दिखाना है और कौन सा हमेशा के लिए दबा देना है। जैसे डैनियल अपना डॉक्टर वाला काम और पेशेंट्स का सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहा था, पर अपने शौक जो ब्लैक कल्चर से जुड़े थे उन्हें सप्रेस कर रहा था। तो सुनने में तो ये बड़ा स्मार्ट लगता है। एक बढ़िया सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इंसान को दोनों दुनियाओं का फायदा मिल रहा है। वो अपनी पहचान भी जी रहा है और कॉर्पोरेट लैडर भी चढ़ रहा है। पर फिर ये प्रॉब्लम कैसे बन जाती है? ये स्ट्रैटेजी दिमाग के लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि पेपर यहाँ एक कॉन्सेप्ट लाता है जिसे एम्बिवेलेंस या अंतर्द्वंद्वा कहते हैं। जब एक इंसान कंटिन्यूअसली अपनी आइडेंटिटी को सिलेक्टिवली दिखाता और छुपाता है, तो वो अपने ही दिमाग को दो एकदम विरोधी मैसेजेस भेज रहा होता है। एक तरफ उसे लगता है मेरी पहचान मेरी ताकत है, और दूसरी तरफ लगता है नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा खतरा है। ओह, यानी दिमाग कंफ्यूजन में चला जाता है। हाँ, जब विरोधी विचार एक साथ चलते हैं तो ये इंसान को अंदर से तोड़ देता है।
ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि किसी कंप्यूटर में आप एक ही टाइम पर 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिस्टम कमांड दे रहा है कि डेटा बाहर भेजो, दूसरा कह रहा है सारे फायरवॉल्स बंद कर दो। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। हाँ, मतलब प्रोसेसर पर इतना लोड पड़ेगा कि आखिर में बैटरी एकदम ड्रेन हो जाएगी और सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाएगा। और ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है। जो लोग सिर्फ एक्सप्रेशन चुनते हैं या सिर्फ सप्रेशन चुनते हैं, वो कम से कम एक क्लियर रास्ते पर होते हैं। उनका दिमाग थोड़ा शांत रहता है। लेकिन क्यूरेशन करने वाला हमेशा टेंशन में रहता है। हर मीटिंग से पहले, हर ईमेल लिखते वक्त वो यही सोचता है कि आज यहाँ मुझे अपना कौन सा वर्जन पेश करना है। तो ये जो हर वक्त माइक्रो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। इस कॉग्निटिव लोड और कॉग्निटिव डिसोनेंस के चलते इंसान अंदर से थक जाता है। और इस पेपर के ऑथर्स ने इसे सिर्फ थियरी में नहीं छोड़ा, उन्होंने इसे प्रॉपर्ली 2 स्टडीज के जरिए मेजर किया है। वही मैं सोच रहा था कि आखिर इस मेंटल स्ट्रेन को किसी डेटा या नंबर्स में मापना तो बहुत मुश्किल काम होगा ना। तो पहली स्टडी में क्या था? पहली स्टडी क्रॉस सेक्शनल थी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों पर की गई। इसका फोकस ये देखना था कि क्या क्यूरेशन करने वाले लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा थकावा महसूस करते हैं। और रिजल्ट्स एकदम क्लियर थे। जो लोग क्यूरेशन यूज कर रहे थे उनमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेन का लेवल सबसे हाई था। और ये स्ट्रेन या थकान किस तरह की थी? मतलब क्या ये नॉर्मल ऑफिस वाली थकान थी जो शाम को होती है, या कुछ और? नहीं, ये काम की थकान नहीं थी। इसमें इमोशनल एग्जॉशन, एक अजीब सी चिंता या एंग्जाइटी और हमेशा बनी रहने वाली इनसिक्योरिटी शामिल थी। जैसे वो दिन भर एक मास्क पहनने और उतारने के खेल में इतने थक चुके थे कि अपने एक्चुअल काम के लिए उनके पास एनर्जी ही नहीं बची थी। और सिर्फ एक स्टडी तो काफी नहीं होती है ऐसी बड़ी फाइंडिंग के लिए। दूसरी स्टडी में क्या निकल कर आया? इसीलिए ऑथर्स ने दूसरी स्टडी को लॉन्जिट्यूडनल रखा, यानी एक ही ग्रुप को कई हफ्तों तक ट्रैक किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वक्त के साथ ये थकान बढ़ती है। और रिजल्ट्स ने दिखाया कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये क्रॉनिक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे इंसान को खा जाती है। तो जब कंप्यूटर क्रैश होता है या जब इंसान इस हद तक इमोशनली ड्रेन्ड हो जाता है तो आगे क्या होता है? कोई ऐसे माहौल में सालों तक तो काम नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता। और यहीं पर टर्नओवर इंटेंशंस यानी नौकरी छोड़ने का ख्याल पैदा होता है। दोनों स्टडीज ने ये साबित किया कि म्यूरेशन करने वाले लोग आखिर में उस कंपनी को ही छोड़ देने का मन बना लेते हैं। उन्हें लगता है किसी नई जगह जाएंगे तो शायद वहां खुद को ऐसे टुकड़ों में नहीं बांटना पड़ेगा। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। लेकिन इसमें गलती किसकी है? अगर एक एम्प्लॉय को लगातार अपना क्यूरेशन करना पड़ रहा है और आखिर में तंग आकर वो नौकरी छोड़ रहा है, तो कंपनी के कल्चर का कितना बड़ा हाथ है इसमें? असल में देखा जाए तो कंपनी का कल्चर ही प्रॉब्लम की जड़ है। आजकल आप देखेंगे हर कंपनी डाइवर्सिटी का झंडा उठाए घूमती है, पोस्टर लगाते हैं, ब्रिंग योर होल सेल्फ टू वर्क जैसे नारे देते हैं। हाँ, कि जैसे हो वैसे ही आओ ऑफिस। बिल्कुल। पर रियलिटी में वही कंपनीज एक बहुत ही नैरो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन भी मेंटेन करती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय सच में अपना कल्चर सामने लाता है या किसी ऐसी प्रोसेस को पॉइंट आउट करता है जो उसके कम्युनिटी के अगेंस्ट है, तो उसको आहिस्ता से अनप्रोफेशनल का टैग दे दिया जाता है। तो ये तो एक डबल बाइंड हो गया। एक ही वक्त पर 2 बिल्कुल उल्टे मैसेजेस मिल रहे हैं। सही कहा। लीडरशिप के रोल्स के लिए उन्हें अनफिट मान लिया जाता है। इसी डबल स्टैंडर्ड या दोहरे मापदंड से बचने के लिए ही तो एम्प्लॉयज क्यूरेशन करने पर मजबूर होते हैं। कितनी अजीब विडंबना है ये। अगर आप अपनी असली आइडेंटिटी दिखाते हैं तो करियर खतरे में, अगर छुपाते हैं तो मेंटल पीस गई, और अगर क्यूरेशन करके दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेन इतना बढ़ जाता है कि आप खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं। किसी भी रास्ते में एम्प्लॉई की जीत तो है ही नहीं। एक और बात है जो इस पेपर के एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस से बाहर आई है। वैसे तो ये पेपर रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज पर फोकस करता है, पर उन्होंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट और भी ग्रुप्स पर अप्लाई होता है, खास तौर पर महिलाओं पर। अच्छा, जेंडर के मामले में भी क्यूरेशन होता है? हाँ, बहुत ज्यादा। एक फीमेल एम्प्लॉई को अक्सर ये चुनना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मदरहुड को ऑफिस में कैसे पेश करे। अगर ज्यादा बात करेगी तो लगता है कि काम के प्रति कमिटेड नहीं है। तो वो लोग भी इन्हीं हिस्सों का क्यूरेशन करती हैं और ठीक उसी लेवल के मेंटल स्ट्रेन से गुजरती हैं। हाँ, तो एकेडमिक्स और रिसर्च की दुनिया के लिए इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या बनता है? एकेडमिक्स के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि
एक्सप्रेशन और सप्रेशन को एक ही सिक्के के दो पहलू मानना बंद करना होगा। अब तक यही लगता था कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पर इस रिसर्च ने दिखाया कि दोनों अलग डायमेंशंस हैं और एक साथ हाई लेवल पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर रिसर्च को इस एम्बिवेलेंस को मेजर करना जरूरी है। और प्रैक्टिशनर्स के लिए जो कॉर्पोरेट लीडर्स वाकई में एक अच्छा और इंक्लूसिव कल्चर बनाना चाहते हैं, वो क्या करें? उन्हें अपने डबल मैसेजेस बंद करने होंगे। सिर्फ डाइवर्सिटी के पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोगों के बैकग्राउंड को एक कमी की तरह नहीं बल्कि नए आइडियाज और इनोवेशन के सोर्स की तरह देखा जाए। जब कल्चर में सेफ्टी होगी तभी एम्प्लॉइज क्यूरेशन के इस जाल से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल, सेफ्टी बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब बातों से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है दिमाग में। हमारे सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? मान लीजिए कि एक मार्जिनलाइज्ड एम्प्लॉई इस क्यूरेशन के सारे मेंटल टॉर्चर को झेलता है बिना नौकरी छोड़े और किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच जाता है, एक सीईओ या लीडर बन जाता है। तो क्या वहां पहुंचने के बाद वो कंपनी के कल्चर को वाकई बदल पाएगा ताकि बाकी लोगों को ये ना सहना पड़े, या फिर इतने सालों तक वही गेम खेलते खेलते वो आदत उसमें इतनी बस जाएगी कि वो आने वाली जनरेशन के लिए उसी साइकिल को और मजबूत कर देगा? ये वाकई एक बड़ा प्रोफाउंड सवाल है। मतलब सिस्टम आपको बदलता है या आप सिस्टम को बदलते हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान तो नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर लीडरशिप कैसा होगा। तो इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का शुक्रिया। Prøv lige at forestille dig Daniel. Han er en utrolig dygtig læge, og han er sort. Okay. Og når han bevæger sig rundt ude på hospitalsgangene, så tager han faktisk meget ofte initiativ til sådan nogle helt åbne og ærlige samtaler om race med sine kolleger. Så han skjuler det ikke? Nej, tværtimod. Altså han gør det helt bevidst. Han bruger aktivt sin baggrund til at forsvare sine patienter og ligesom skabe en bredere forståelse på afdelingen. Han forsøger at bryde de her stereotyper, der jo desværre stadig findes i sundhedssystemet. Det lyder jo som en kæmpe ressource for arbejdspladsen. Lige præcis. Han bringer en enormt vigtig del af sin identitet i spil, og det her det bliver interessant altså. Samtidig med at han tager de her store, modige kampe, så gør han sig enormt umage med at skjule andre helt centrale dele af den han er. Nå, på hvilken måde? Altså, han har for eksempel en livslang passion for basketball. Han samler på Air Jordans. Fedt. Ja, ikke? Og det er en massiv del af hans kultur. Men når han træder ind ad døren på hospitalet, så gemmer han det nærmest desperat væk. Han har udelukkende formelle lædersko på. Selv på de dage, hvor de andre er afslappet klædet. Ja, præcis. Selv til de helt uformelle fredagsarrangementer, hvor alle de andre bare har gummisko på. Og han gør det simpelthen af frygt for andres fordomme. Han er bange for at blive opfattet som uprofessionel, hvis han viser for meget af sin kultur. Hold da op. Så han står i det der spændingsfelt? Ja, konstant. Han udtrykker stærke dele af sin kerneidentitet på den ene side, mens han næsten febrilsk undertrykker andre sider af sig selv. Men den der dobbelthed, den indkapsler jo faktisk kernen i et af de absolut mest drænende psykologiske fænomener på vores moderne arbejdspladser. Gør den det? Ja, altså det der med at balancere på en knivsæg, hvor man i hver eneste lille interaktion skal vurdere, hvilke brudstykker af ens sande jeg, der er sikre at vise frem, og hvilke der bare skal låses direkte inde. Det lyder enormt udmattende. Det er det også. At forsøge at passe ind, samtidig med, at man vil bevare sin autenticitet, det skaber en enorm, helt usynlig arbejdsbyrde oven i de egentlige arbejdsopgaver, man jo får løn for. Lige præcis. Og det er præcis den dynamik, vi baserer vores samtale på i dag. Vi kigger nemlig på en utrolig grundig artikel fra det prestigefyldte Administrative Science Quarterly. Og det er jo et FT50-listet tidsskrift, bare lige for at sætte streg under kvaliteten. Ja, helt bestemt. Det er i den absolutte elite inden for ledelsesforskning. Forskerne bag er Rachel D. Arnett og Serenity S. fra University of Pennsylvania, og de har skrevet den i samarbejde med Patricia Faison Hewlin fra Columbia University. Det er nogle tunge profiler. Det er det virkelig. Og til dig, der lytter med derude, jeg vil virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse den her artikel. Linket ligger direkte i vores show notes. Ja, den er skrevet så utroligt tankevækkende. Den er nemlig.
Og altså, apropos det her med ressourceforbrug og systemer, der er ved at brænde sammen, ligesom Daniels hjerne måske, det så tænker jeg lige, at vi skal vende vores egen lille ændring her på kanalen. Ja, den nye rytme. Ja, fra marts 2026 er vi overgået til at være en ugentlig udgivelse, så du får os nu hver søndag og mandag. Præcis. Søndag tager vi fat på de store klassiske artikler eller boganmeldelser, og mandag har vi fokus på de allernyeste publikationer fra de bedste peer-reviewed tidsskrifter. Lige netop. Og grunden til, at vi har skruet lidt ned for kadencen, det er simpelthen fordi AI-assisterede produktioner, som vi jo bruger til at samle al den her forskning, de trækker ekstremt hårdt på klimaet. Ja, backend-datacentrene har et fuldstændig vildt vandforbrug, bare for at kunne køle ned under de processer. Det har de. Så ved at begrænse vores udgivelser, prøver vi at give et lille aktivt bidrag til klimakampen, uden at det går ud over den der dybe og intime ro, vi elsker at have i vores samtaler. Vi er utrolig taknemmelige for dig, der lytter med. Tak fordi du støtter initiativet. Helt sikkert. Og hvis du, altså lytteren, har mod på mere fremtidstænkning, så er der jo Academy of Managements 86. årlige møde i Philadelphia i USA, der nærmer sig. Ja, det skal vi huske at nævne. Ja, for hvis du planlægger at deltage der fysisk, så skal du helt klart registrere dig til den Professional Development Workshop, altså PDW'en, om rumbaseret økonomi, Space Economy. Ja, den lyder så spændende. Det er Dr. Matthew Montecarpi fra Side Business School ved Oxford University, der leder den, ikke? Jo, lige præcis. Og det, der er lidt sjovt, er, at vores egen producer, Mayukh Mukhopadhyay, faktisk også bidrager til den. Det er en super tværfaglig og ekstremt iværksætterorienteret workshop. Så fedt. Nå, men altså, lad os hoppe tilbage til Daniels verden, og til det forskerne Arnett, og Hewlin rent faktisk har undersøgt. Ja, lad os det. Og for at forklare det på en måde, hvor alle kan være med, uanset om man er ny inden for akademisk forskning eller ej, så skal vi starte med de 2 yderpoler. Okay, ja. De klassiske strategier, ikke? Præcis. Altså, når minoriteter, og det gælder jo for den sags skyld ofte også kvinder i meget mandsdominerede brancher, træder ind på en arbejdsplads, så har de traditionelt 2 valg. Det første er at udtrykke deres identitet. Altså, at de bare er 100% sig selv. Ja, de tager deres kultur med på arbejde, de taler måske åben om diskrimination, eller de fejrer deres kulturelle højtider tydeligt. Indeni føles det her utroligt godt og rent. Fordi man ikke spiller skuespil. Præcis. Det dækker vores grundlæggende behov for at være autentiske. Ulempen er bare, og det viser tonsvis af forskning, at det kan aktivere kollegaernes fordomme, og det kan faktisk spænde ben for ens karriere. Hvilket jo er utroligt trist, men det er realiteten. Og den anden pol, det er så at undertrykke identiteten. Lige netop. Man aflæser rummet, finder ud af, hvad den dominerende norm er, og så sletter man bare de dele af sig selv, der stikker ud. Man retter måske sit naturlige krøllede hår ud, eller lader være med at nævne, hvem man er gift med. Ja, og karrieremæssigt er det desværre ofte den sikre vej, for man forstyrrer ikke normen. Men den mentale pris, den er bare astronomisk. Ja, det må føles som et fuldtidsjob bare at bære den maske hver dag. Fuldstændig. Og det forfatterne her har opdaget, som er helt nyskabende, det er at kigge på rummet midt imellem. Det de kalder kuratering. Kuratering? Ligesom en kurator på et kunstmuseum. Præcis. En ansat, der kuraterer, forsøger at gøre begge dele på én gang. Altså, man udvælger ekstremt omhyggeligt, hvad der skal stå fremme i lyset, og hvad der skal gemmes dybt nede i kælderen. Og det er jo vigtigt at sige her, at selvom vi taler om diversitet, som ofte kan blive lidt politisk betændt, så fjerner artiklen her faktisk den politiske støj. De kigger bare iskoldt og objektivt på de rent kognitive mekanismer inde i hovedet på medarbejderen. Ja, det er ren arbejdspladspsykologi. Og umiddelbart lyder kuratering jo som den smarte løsning, ikke? Man får lidt autenticitet, og man får lidt karrierebeskrivelse. Jo, umiddelbart. Men når jeg hører dig beskrive det, så forestil dig at sidde i en bil, ikke? Hvor du simpelthen træder spederen helt i bund for at udtrykke det selv. Ja. Men samtidig hammer du bare den anden fod fuldstændig i bund på bremsen for at undertrykke resten. Altså, motoren larmer jo afsindigt meget, men du flytter overhovedet ikke. Og uanset hvor stærk en motor du har, så vil den vel uundgåeligt brænde sammen på et tidspunkt. Det er en fuldstændig perfekt analogi. Fordi den der mekaniske friktion i motoren, det er præcis det, psykologerne her kalder for kognitiv ambivalens. Kognitiv ambivalens, okay. Prøv lige at folde den lidt ud. Altså, når du kuraterer din identitet, bygger du en dyb splittelse ind i dit eget selvbillede.
Du kigger på dig selv og tænker, min baggrund er en ressource, noget du er stolt af, ligesom Daniel. Ja, når han tager de vigtige samtaler om race. Præcis, men 10 minutter senere kigger du på den nøjagtig samme identitet og stempler den som en trussel, en risiko. Når du for eksempel er bange for at tage dine sneakers på, fordi du tror, at det devaluerer din faglighed. Så hjernen er i konstant alarmberedskab. Ja, den skal hele tiden vurdere, at hvem jeg er pludselig farligt i det her rum. Men prøv lige at vente lidt, og jeg er nødt til at skubbe lidt tilbage her. Ja, endelig. Altså, er det ikke bare at være tilpasningsdygtig? Vi ændrer jo alle sammen adfærd afhængig af, hvem vi taler med. Jeg taler jo ikke til min direktør på en tirsdag på samme måde, som jeg taler med min bedste ven over en ølfredag aften. Hvorfor fører lige præcis det her til et psykologisk sammenbrud? Det er et rigtig godt spørgsmål, og forskellen ligger i selve dybden af det, du forhandler. Okay, hvordan det? Når du skifter tonefat over for din direktør, så er det situationsprofessionalisme. Du vurderer bare adfærd. Men når vi taler om race, etnicitet eller køn, altså det er jo et menneskes absolute kerneidentitet. Ja, fundamentet for, hvem man er. Netop. Så når du oplever ambivalens der, så fortæller du underbevidst dig selv, at selve grundstenen i dit menneskeværd er betinget, og at du potentielt er uacceptabel, bare som du er. Okay. Så det bryder ligesom med vores grundlæggende behov for at føle os som et helt samlet menneske. Man skærer simpelthen små bidder af sit selvværd. Lige præcis. Det skaber en overvældende, konstant tvivl, men evaluerer hele tiden. Fik jeg sagt for meget der? Skjulte jeg mig nok i det møde? Og det vil forfatterne gerne bevise rent videnskabeligt. Ja, de lavede nemlig 2 ret vilde studier, ikke? Jo, studie 1 foregik i en stor offentlig organisation. De undersøgte ansatte med minoritetsbaggrund og havde også en gruppe kvinder med for at teste det på dem. Og de kortlagde simpelthen folks strategier. Nogle udtrykte sig helt frit, andre undertrykte sig selv fuldstændig. Præcis. Og hvad vil du umiddelbart gætte på var værst? Altså, logisk set vil man jo tro, at dem, der undertrykker hele deres personlighed fra 8 til 16, at de vil være de mest udbrændte. Ja, det skulle man tro. Men resultatet viste, at dem, der scorer højt på både at udtrykke og undertrykke, altså kuratorerne, de oplevede den absolut højeste grad af følelsesmæssig udmattelse af alle grupper. Det er alligevel vildt. Men det giver jo mening, når man tænker på den der overophedede bilmotor. Det kræver konstant tankekraft. Lige præcis. Den, der bare undertrykker alt, har i det mindste truffet et valg. En hård strategi bevares, men den er konsistent. Kuratorerne forhandler med sig selv hver evig eneste gang, de står ved kaffemaskinen. Men studie 1 var jo kun, hvad kan man sige, et øjebliksbillede. Man kunne fristes til at spørge, er de udmattede, fordi de kuraterer, eller begynder de bare at kuratere mere febrilsk, fordi de i forvejen er stressede? Og det er derfor studie 2 er så metodisk stærkt. Det er et longitudinelt studie. De fulgte 374 medarbejdere over 4 hele uger, så de optog nærmest en film af forløbet i stedet for at tage et foto. Ja, det er ret overbevisende. De målte simpelthen kurateringsniveauet i uge 1, og så fulgte de dominobrikkerne falde. Præcis. Hvad skete der i uge 2? Der kunne de se, at den høje kuratering fra uge 1 førte direkte til en stigning i den her kognitive ambivalens. Splittelsen tog til. Ja. Og i uge 3 havde den der abstrakte tvivl så udviklet sig til målbar, hardcore psykologisk belastning. Altså ægte angst og udmattelse, hvor en god nats søvn overhovedet ikke batter noget. Og det leder så til det fatale skridt i uge 4, som burde få alle topledere til at lytte efter. Belastningen blev til adfærd. Medarbejderne begyndte simpelthen at danne konkrete intentioner om at sige op. Det er nemlig helt kausalt bevist her. Kuratering skaber ambivalens. Ambivalens skaber udmattelse, og udmattelse skaber flugt. Det forklarer jo den famøse lækkede pipeline, som så mange HR-afdelinger taler om. Man rekrutterer mangfoldigt, men 2 år efter er de dygtige minoritetsmedarbejdere væk igen. Og topledelsen sidder og tænker, de fik nok bare mere i løn hos konkurrenten. Ja, eller de passede måske alligevel ikke ind rent fagligt. Men sandheden er en helt anden. Fuldstændig. Virksomhederne mister ikke talentet, fordi de mangler evner. De mister dem, fordi folkene slides langsomt op af det her psykologiske minefelt. Og her er man jo nødt til at kigge på organisationen. Altså praktikere, lyt lige med her. Virksomheden er ofte selv skyld i den her adfærd. Hvordan tænker du? Gennem de der subtile blandede signaler. Direktøren står på scenen og råber, bring your whole self to work. Så de opfordrer til, at man udtrykker sig. Ja, men hvad sker der så i hverdagen?
Ja, præcis. I maskinrummet bliver medarbejderen måske mødt med rullende øjne, hvis de rent faktisk nævner en ulighed. Så får de at vide, at de er for politiske, eller at de forstyrrer den gode stemning. Så kulturen skriger i virkeligheden på undertrykkelse. Det er fuldstændig pletskud. Den der dobbeltmoral tvinger dem ud i kuratering. For at løse det, må organisationer fjerne de blandede signaler. Når nogen tager en svær snak om diversitet, skal det ikke ses som en risiko, men som innovation. Som et aktiv for virksomheden simpelthen. Men det leder jo faktisk frem mod nogle utrolig nysgerrige spørgsmål om, hvor forskningen skal hen næste gang. For kan man kuratere på en sund måde? Det er et fascinerende spor. Der findes jo et begreb, der hedder tempered radicals, altså tempereret radikale. Det er folk, der har et mål om at ændre systemet. De udtrykker dele af deres vision, men undertrykker taktisk andre dele for at bevare deres indflydelse. Så det er en bevidst strategi frem for en frygtbaseret overlevelsesmekanisme. Lige præcis. Intentionen er anderledes, og måske beskytter den form for agens dem mod den kognitive ambivalens. Men det kræver mere forskning og bevise. Og et andet spørgsmål, som virkelig ligger mig på sindet, er det her med usynlige minoritetsidentiteter. Studiet kigger jo primært på race, som er svært at gemme væk. Men hvad med seksualitet? Eller skjult handicap som autisme? Ja, eller socioøkonomisk baggrund for den sags skyld. Nemlig. Hvor man teknisk set måske nemmere bare kunne forblive 100% i skjul. Er de her kognitive omkostninger lige så voldsomme for dem? Er prisen for total hemmeligholdelse mindre end for kuratering? Det er et kæmpe ubesvaret landskab af usynlig mental belastning, vi skal have afdækket. Den her artikel har ligesom givet os et sprog til at begynde at tale om det. Ja, det har den virkelig. Og det sprog og den bevidsthed vil vi rigtig gerne give videre til dig derude. Ja. Prøv at mærke efter i morgen tidlig. Når du træder ind ad døren på arbejdet, eller logger ind på dagens første videomøde. Læg mærke til de uskrevne regler. Kig på kulturen omkring dig. Sender I virkeligheden blandede signaler? Siger I, at der er plads til hele mennesket, mens I subtilt og måske ubevidst straffer dem, der falder uden for jeres norm? For de mennesker forsvinder på et tidspunkt. De gør de. Nogen tæt på dig bruger måske lige nu halvdelen af deres hjernekapacitet på en udmattende kuratering af, hvem de er, bare for at føle sig sikre. Indtil din dag simpelthen giver slip. At vi tør at få øje på den usynlige kamp, det er det første vigtige skridt til at fjerne foden fra bremsen, så vi alle sammen kan komme fremad uden at brænde sammen. Lige præcis.